हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही आबोताब में रखे। पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकतों में सुरखरू हुआ है और इस आज़ादी का जो लुत्फ है, आप अगर बैरून मुल्क जाएं तो देखें वहाँ जश्न आज़ादी किस तरीके से मनाई जा रही है। और इस्लाम में पाकिस्तान जैसे पहली मुमलिकत बनी थी जिसपे हमें एटमी ताकत बनाया गया था अल्लाह ताला की मदद से। और इसी तरह जब हमने उनके 5 जहाज गिराए तो दुनिया ने देखा कि हमारे पायलट, हमारी एयरफोर्स क्या एबिलिटी रखती है, क्या ताकत रखती है। अब बुनियादन महसूस के बाद जिस तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, ये सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है। और वो बनिया जो इंडिया में बैठा सिर्फ अपनी वो मीडिया पे बैठ के जंगें जीत रहा था, कहां कहां चला गया था, वो नीस्तो नाबूद हो गया। और अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को तरक्की पे गामजन रखे और हमें 5 से 7 साल इसी तरह। मैं अब सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि हमें काम करने दिया जाए, ताजरों को, मुल्क को तरक्की करने दी जाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा पाइंदो बात रखे। 14 अगस्त और यौम आज़ादी जो है ये एक खुद एतमादी का जो इजहार और जो हमारे में खुद एतमादी आई है पाकिस्तानियों में, उसकी एक अपनी एक सेलिब्रेशन है। इस जो पिछले चंद महीनों में इंडिया के साथ जंग में पाकिस्तानी कौम की भरपूर तावन के साथ फौज ने जो इंडियन मोदी को और उसके बदमाश फौजियों को जो धूल चटाई है, उसके बाद पाकिस्तानी कौम में एक आला पाए की खुद एतमादी आ गई है। इसलिए मैं पाकिस्तानी कौम से गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपनी फ़ौज के ऊपर और अपनी रियासत के ऊपर पूरा एतमाद रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। इंडिया को हमने अपना धूल चटाई है, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और ये जो 14 अगस्त है, ये सिर्फ इस साल पाकिस्तान में नहीं मनाया जा रहा, ये इस दफ़ा पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तुर्की में मनाया जा रहा है, ईरान में मनाया जा रहा है, सऊदी अरब में मनाया जा रहा है। जो हमने इंडिया को सबक सिखाया है, ये हमारी आर्मी की, फ़ौज की और हमारी पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये हमें अल्लाह ताला ने ये कामयाबी बहुत सालों के बाद दी है और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। बीइंग ए पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न आज़ादी जिंदाबाद, जश्न आज़ादी जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त पैनोरामा के बाहर मौजूद है,
جہاں پہ وعدوں اور وفاؤں کے شہنشاہ سرزمین پاکستان سے جنا پیار، آج شفقت صاحب چودھری شفقت صاحب نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے، بڑی خوبصورت تقریبات کا بھی یہاں پہ اہتمام کیا ہے۔ ماجد بٹ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے، جن سے ہم بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے، آیا وہ کیا کہتے ہیں اور سرزمین پاکستان سے پیار کرنے والی امت مسلمہ کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب بات ایسی ہے کہ ہر سال پینوراما سینٹر اپنی 14 اگست بھرپور طریقے سے مناتا ہے، اور اس دفعہ جیسے بزمی صاحب نے بٹ صاحب نے فرمایا بنیان محسوس ہوا، جس میں پاکستان نے اپنی برتری اپنی طاقت دکھا دی، اس سے پاکستانی قوم بہت خوش ہے، اور اس دفعہ ہم بھرپور طریقے سے عالم اسلام پوری دنیا پاکستان کی جشن آزادی میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں کامیاب و کامران رکھے، ہمیں مسلمانوں کو دنیا میں فتح عطا فرمائے۔ اس طرح اس دفعہ بھی پینوراما نے جو آزادی کے اس جشن کو ترتیب دی ہے، مرتب کیا ہے، اس دفعہ فرق صرف اتنا سا ہے کہ بھی اس دفعہ قوم میں بڑی خود اعتمادی ہے، جو ہم نے لاسٹ کچھ مہینوں پہلے انڈین فوج کو دھول چٹائی ہے، اس کے بعد اس قوم کا اعتماد بحال ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی بڑی دیر تک انڈیا یہ ہمت نہیں کرے گا سر اٹھانے کی بھی، اور اگر اٹھائے گا تو پھر کچل دیا جائے گا انشاءاللہ۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے تو ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، اور اللہ کرے کہ اسرائیل نیست و نابود ہو اور اس کا دنیا میں نام و نشان تک مٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، آزادی عطا فرمائے، اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی انڈین غازموں سے آزادی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی انڈیا کے لوگوں کو اور انڈیا کے فوج کو کشمیر میں بھی منہ کی کھانی پڑے گی، اور کشمیر انشاءاللہ جلد آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان